अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में यौम तासीस की मुनासिबत से हरितारम प्रोग्राम के नवे मरहले का वज़ीर आला KCR ने किया आगाज। तेलंगाना भर में शजरकारी की गई। रियासत की 33% अराजी सरसब्ज व शादाब। वज़ीर आला KCR ने हरितारम प्रोग्राम से किया खिताब। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुख्तलिफ कामों का डिवीजन्स में किया मुआयना। LB नगर हुदूद में वाक़ कार्टून्स के गोदाम में आतिशबाज़ी का हादसा। अंदरून 1 घंटा आग पर काबू पा लिया गया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की तश्कील के जश्न में 21 रोज़ा तक़ारीब के सिलसिले में आज रियासत भर में तेलंगाना ग्रीन फेस्टिवल हरिताहरम प्रोग्राम का आगाज़ ज़िले रंगारेड्डी के तिम्मालुरु अर्बन पार्क में शजरकारी अंजाम देते हुए किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असम्बली प्रकाश गौड़ के अलावा सुधीर रेड्डी और महकमे जंगलात के ओहदेदार भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने बताया कि ग्रीन फेस्टिवल के मौके पर तमाम अर्बन पार्क्स में मुफ्त दाखिले की इजाज़त दी गई है और आज तिम्मालुरु अर्बन पार्क में 25,000 पौधे 25 एकड़ अराजी पर लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। 230 కోట్ల మొక్కలు నాటడం కాగా దానిని అధిగమించి 273 కోట్ల మొక్కల్ని నాటింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 7.70% గ్రీన్ కవర్ పెరిగినట్టు ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్ కి ట్రీ సిటీ ఆఫ్ ది వరల్డ్ గా ప్రపంచ స్థాయి ఖ్యాతి దక్కింది. 9 ఏళ్లుగా ఓ మహాయజ్ఞంలా సాగుతోంది. वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने ज़िले मेडचल में सैकड़ों स्कूली तलबा और पार्टी कायदीन के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी जिस वक्त वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरितारम प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो उस वक्त ये सवाल कर रहे थे कि पौधे तो लगाए जा रहे हैं, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाएगा, जिसके जवाब में आज की तारीख़ में हर जगह पौधे मौजूद हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह तेलंगाना रियासत हर शोबे हयात में नंबर 1 है, इसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी मुल्क भर में नंबर 1 वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हरिता उत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 2015 से हरितारम प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए रियासत के 33% हिस्से को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के इक़दाम किए गए और आज की तारीख़ में 500 करोड़ पौधे लगाते हुए दुनिया भर में चाइना सर फहरिस्त है और 300 करोड़ पौधों के साथ ब्राज़ील दूसरे मुकाम पर है, जबकि तेलंगाना ने 276 करोड़ पौधे लगाते हुए तीसरा मुकाम हासिल किया है, जिसके लिए महकमे जंगलात के ओहदेदार सरपंच से लेकर रुकने पार्लियामेंट तक मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने महेश्वरम में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के अलावा BHL तक मेट्रो ट्रेन शुरू करने और मीरपेट म्यूनसिपलिटी की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर करने के अलावा हर पंचायत को 15 करोड़ फंड जारी करने और तिम्मालुरु में कम्युनिटी हॉल तामीर करने के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना हर शोबेजात में नंबर 1 है, चाहे सरसब्ज़ व शादाबी का मामला हो या फिर 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने का या रोज़ाना घर घर पानी की सरबराही या फिर आसरा वज़ाइफ व दीगर स्कीमात हो। इस तकरीब से चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी खिताब किया, जबकि इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ధనం ఎంత ఉన్నా
ఆస్తి ఎంత ఉన్నా పిల్లలకు బతికేటువంటి అవకాశం ఉండాలి. మీరందరూ కూడా చూసినారు, ఇందిరా పార్క్లో ఒక ఆయన పెట్టి మిషన్ పెట్టి ఆక్సిజన్ అమ్ముతాం కొనుక్కోండి అని చెప్పి అమ్మడం మొదలుపెట్టినారు. ఆక్సిజన్ మనకు భూమి లేదా, నీళ్లు లేవా, అడవులు లేవా, విశాలంగా విస్తృతంగా చెట్లు పెంచితే అపారమైనటువంటి ఆక్సిజన్ అద్భుతంగా లభిస్తుంది. ఇంత అద్భుతమైన అవకాశం ఉన్న దేశంలో చాలా భయంకరంగా అటవులని నాశనం చేసి ఒక మూడువారిన బీడువారిన ప్రాంతంలాగా తయారు చేసి హరితహారం అని నేను మొదలు చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాలే. అప్పట్లో ఒక ఆయన మొట్టమొదటి PCCF పెద్ద మనిషి ఉండేవాడు, SBL మిశ్రా గారు అని ఉండేవారు. ఆయన తర్వాత PK శర్మ గారు వచ్చారు, ఆయన తర్వాత ఝా గారు వచ్చారు, మన శోభ గారు వచ్చారు, ఇప్పుడు RM డోబ్రియాల్ గారు PCCFగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరి నాయకత్వంలో ఒక ఉద్యమంలాగా యుద్ధంలాగా మొదలు పెడితే చాలామంది హాస్యాస్పదమని అనుకున్నారు. ఇదేం అయ్యేదా పోయేదా. కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు శాసనసభలో కూడా దీనికి వ్యతిరేకంగా జోకులు వేస్తూ మాట్లాడినారు. కానీ నేను రాష్ట్రమంతా తిరుగుతూనే ఉంటాను. కానీ ఇక్కడ తుమ్మలూరులో ఒక సఫారీ ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళంతా చూపెట్టారు నాకు. నేను తిరుగుతూ ఉంటే 3-4 ఏళ్ల కింద పెట్టే చెట్లు బ్రహ్మాండంగా పెరిగి చాలా పెద్దగా మనకు కనపడతా ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఈరోజు దాదాపుగా 250 ఎకరాల వరకు మిగతా ఏరియా అంతా కూడా ప్లాంటేషన్ చేసినారు. ఇది దేనికి సంకేతం? తెలంగాణలో 7.7% ఎంతనో పచ్చదనం పెరిగింది. ఇది ఊరికే మాటలు చెప్తే పెరగదు, తమాషాలు చెప్తే కథలు చెప్తే కాదు. దీనికి నేను అందరికన్నా ముందుగా कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय को जोकर नंबर 1 करार दिया। उन्होंने कहा कि बंडी संजय का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, इसलिए वो कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों का इंतखाब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे, इस तरह के बयानात दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और BRS में कोई मफाहमत नहीं है, लेकिन BRS और बीजेपी में मफाहमत है। इसका सबूत ये है कि वज़ीर आला ने रियासत में कांग्रेस को कमज़ोर करने के सिलसिले में बंडी संजय की पदयात्रा में माली ताउन किया था। కరీంనగర్ లోక్సభ ప్రజలకు ఏ పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఏం చేసిండో చెప్పేటువంటి అవకాశంగా నేను మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. ఈ లేఖల్ని రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా పంపుతా ఉన్నా. ఆ 5 సంఘాలకు కూడా ప్రత్యక్షంగా పోయి లెటర్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇలా కరీంనగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు తెలవాలి. రాజకీయాలకే పరిమితమై నియోజకవర్గ అభివృద్ధిని పట్టించుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు? నియోజకవర్గంలో సమస్యలతో పాటుగా మన ప్రాంత సమస్యలపై పోరాడుతూ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి చేసింది ఎవరు? ఊరికనే దొరలాగా కూర్చొని దొరలకు మాత్రమే ఈ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ రాకుండా ఆపింది ఎవరు? ఇవన్నీ అంశాలు ప్రజలకు తెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఒక చర్చకు రమ్మని నేను ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా జరుగుతున్నటువంటి దాని లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కర్ణాటక స్ఫూర్తి కావచ్చు, ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ జరుగుతున్న हज हाउस के अहाते में तेलंगाना हरितहारम के सिलसिले में शजरकारी अंजाम दी गई। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोहिउद्दीन ने पौधे लगाए। इस मौके पर वक्फ बोर्ड का अमला मौजूद था। हरितहारम हुकूमत की तरफ से हरितहारम प्रोग्राम किया गया, उसमें और मैं हमारे चेयरमैन साहब एंड टीम वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ पूरे लोग हरितहारम प्रोग्राम अटेंड किए। और इसमें यानी कि झाड़ को जो पेड़ों को पब्लिक के घरों के बीच में और स्पेशली जहाँ आवाम ज़्यादा है वहाँ पे झाड़ और पेड़ अगर लगाने से और ऑक्सीजन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में आवाम की हेल्थ सुधरने के ये ख्वाब से गवर्नमेंट की तरफ से ये हरितहारम प्रोग्राम लगाया गया। इसी प्रोग्राम में हम हज हाउस के
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की जानिब से तरक्याती कामों की तकमील और ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में पैदल दौरे जारी हैं, जिसके तहत पीर को मजलिसी रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुतालिका कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न मोहम्मद मुबीन के हमरा शास्त्रीपुरम डिवीज़न के हसन नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल और ज़ेर इल्तिवा कामों का जायज़ा लिया। मजलिसी कायदीन के हमरा महकमे बल्दी, बरक़ी और आबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे, जिन्हें तरक्याती और ज़ेर इल्तिवा कामों से मुतालिक ज़रूरी हिदायतें दी गई। हसन नगर के इलाके अहमदिया खातून मस्जिद, माजी की दरगाह, बुरुज गली, मदीना मस्जिद और मदीना कॉलोनी का पैदल दौरा करते हुए मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी आवाम से घर घर पहुँचकर मुलाकात भी की और मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। बादशाह मजलिस कायदीन ने बताया कि हसन नगर के इलाके में क़ब्ल अज़ीं करोड़ों रुपयों पर मुश्तमिल तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, ताहम चंद एक ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मुतालिका महकमों के ओहदेदारों की तवज्जो मबदूल करवाई गई है। सदर नशीन खानसास कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने अराकीन खानसास कौंसल के हमरा असम्बली के अहाते में ग्रीन फेस्टिवल हरिता उत्सव प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए शजरकारी अंजाम दी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह तेलंगाना हर शोबे जात में नंबर 1 है, इसी तरह रियासत को सरसब्द व शादाब बनाने के सिलसिले में भी नंबर 1 होने का एजाज़ तेलंगाना को हासिल है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के कौमी शाहराहों पर अर्बन पार्क्स और दीगर मकामात पर पौधे लगाने के इक़दाम कर रहे हैं। సందర్భంగా ఈరోజు హరితహార కార్యక్రమాన్ని మిత్రులు మా శాసన మండలి వైస్ చైర్మన్ బండా ప్రకాష్ గారు, మా విప్ ఎంఎస్ ప్రభాకర్ గారు, అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్సీ రమణ గారు, శాసనసభ కార్యదర్శి నరసింహాచార్యులు గారి నేతృత్వంలో అసెంబ్లీ ఆవరణలో చెట్లు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో హరితహార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన తర్వాత దాదాపు 57 కోట్ల మొక్కలు నాటడంతో పాటు దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఈ 9 సంవత్సరాల కాలంలో కోవిడ్ పోతే 7 సంవత్సరాలే, ఈ 7 సంవత్సరాల కాలంలో 7.7% మరి అడవిని పెంపొందించినటువంటి ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రధాన ఉద్దేశం కూడా मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ नेताजी नगर में मिलावटी आइसक्रीम के कारखाने पर धावा किया गया, जहां राजेंद्र नगर एसओटी की जानिब से ये धावा किया गया और भारी मकदार में मिलावटी आइसक्रीम के सामान को जब्त किया गया। इसके अलावा बाज़ अफराद को तहवील में लिए जाने की भी इत्तला मिली है। राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर डिवीज़न के साथ मिलकर ममनुआ ड्रग्स फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 40 साला ड्रग्स इंस्पेक्टर शैलजा रानी ने एक मुसद्दिक़ इत्तला मिलने पर 18 जून की शाम 5:10 पर मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन के साथ मिलकर वट्टेपल्ली रेलवे गेट के पास 30 साला शख्स सोहेल निहादी को तहवील में लेकर जब इसके बैग की तलाशी ली तो बैग से ममनुआ इंजेक्शन बरामद हुए। बताया गया है कि
کہ سہیل کا ایک اور ساتھی احمد قریشی مفرور ہے۔ سہیل کے پاس سے تقریباً 175 سے زائد ممنوعہ انجیکشن ضبط کیے گئے۔ ایک اور کارروائی میں ڈرگ انسپکٹر شیلجا رانی اور ان کی ٹیم نے ورگنا پور چوراستے کے پاس 32 سالہ گنیش کو بھی پکڑا اور اس کے قبضے سے بھی مذکورہ انجیکشنز کے 126 انجیکشنز برآمد کیے گئے، جبکہ نتیش کا ساتھی راہل مفرور بتایا گیا ہے۔ کل جو ایسو اپنا ملردورم پلی میں ایک سہیل ندی اور نتیش سنگھ دو جنے کو کسٹڈی میں لے کے 288 یہ جو میٹافرمائن سلفیٹ انجیکشن سیز کرے، وہ جم والے جو جم جاتا ہے وہ بچوں کو ایسا تندرستی کے ایسا مسلس آنے کے لیے یہ ڈرگ یہ لوگ انجیکشنس یوز کر کے 1 گھنٹے کرنے والے 2 گھنٹے جم کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بلڈ پریشر بڑھ کے وہ لوگوں کارڈیو فیل ہو کے مر جانے کے چانسز بہت ہے اور وہ لوگوں کا سینٹرل نروس سسٹم میں کولیپس ہونے کا چانسز ہے۔ یہ پروہیبٹڈ ڈرگ ہے، انلیس انٹل ڈاکٹر سرٹیفائی کرے تو پرسکرپشن ہے تو دیتے یہ ڈرگ کو۔ جنرلی جسٹ لائک دیٹ یہ انڈیویجول نہیں لے سکتے، یہ لوگ قانون کو حساب سے نہیں کر رہے، اس لیے وہ لوگوں کو اوپر اچھا کیس کر رہے، قانون کے سامنے پیش کر دیں گے یہ لوگوں کو۔ یہ پبلک کی جنتا سے بھی اپیل ہے، یہ ڈرگس نہ کو یوز کرو، یہ آپ کو اننیسیسری یو آر انوائٹنگ دا ڈیتھ۔ بالانگر کے ایس او ٹی اور سنت نگر ایس او ٹی نے نشاور انجیکشن اور گولیاں فروخت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی سرینواس راؤ نے بتایا کہ فتح نگر کے علاقے میں ہری سیناپتی نامی شخص کو گرفتار کیا گیا، اس کے قبضے سے 33 قسم کے ٹیبلٹس اور انجیکشن ضبط کیے گئے، جس کی جملہ مالیت 3 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ سعید آباد ایس بی ایچ کالونی سمودرا انکلیو کے 5ویں فلور پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جہاں مزدور جو عمارت میں کام کر رہے تھے وہاں سے افراتفری کے عالم میں باہر نکل آئے۔ بتایا گیا ہے کہ گھر میں کام کے دوران اچانک آگ لگ گئی تھی، بعد میں فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں واقع کارٹون ڈبوں کے گودام میں آتی زدگی کا حادثہ پیش آیا، جس کے دوران مالی نقصان ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سدھا ماپور پیپر پرائیویٹ لمیٹڈ کے گودام میں آگ لگ گئی، جس کے فوری بعد آتش فروغ عملے نے مقام حادثے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آتش فروغ عملے نے 2 فائر انجنوں کی مدد سے اندرون 1 گھنٹہ آگ پر قابو پایا۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے انہیں تکمیل کرنے کے سلسلے میں اقدامات پہ مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے تالاب چنچلم ڈویژن کی اسٹریٹ نمبر 7 اور 9 میں جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور عہدیداروں کو کاموں کی تکمیل کے سلسلے میں توجہ مبذول کروائی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر ڈاکٹر سمینہ کے علاوہ مختلف محکمہ جات کے عہدیدار اور عملہ بھی موجود تھا۔
مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اسی طرز پر 20 جون کو پہلی ذی الحجہ اور جمعرات 29 جون کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ واضح ہے کہ ایک دن قبل ہی سعودی عرب میں چاند نظر آیا تھا اور سعودی عرب میں 27 جون کو یوم عرفہ اور 28 جون کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر وائی ایس وویکانند ریڈی قتل کیس میں ماخوذ رکن پارلیمان اویناش ریڈی کو نوٹس جاری کی گئی ہے۔ وویکانندا ریڈی کی دختر سنیتا ریڈی نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرتے ہوئے اویناش ریڈی کو ہائی کورٹ کی جانب سے دی گئی ضمانت قبل از گرفتاری کو چیلنج کیا ہے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے مذکورہ نوٹس جاری کی ہے۔ اس کیس کی اگلی سماعت کو 3 جولائی تک ملتوی کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم IJFF KSA چیپٹر کی جانب سے سعودی عرب کے شہر ریاض میں پہلی NRI کانکلیو کا اہتمام کیا گیا۔ ریڈ اونین ریسٹورنٹ ریاض میں منعقدہ اس کانکلیو میں ظفر سریشوالا، سابق چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور مولانا محمد رحمانی ثنابلی، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ پیش ہے سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ۔ ہندوستان کا تنوع یعنی بقائے باہم جمہوریت کی بنیاد ہے، جس کو ہر حال میں برقرار رکھنا اور اس کو فروغ دینا ناگزیر ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک کی ترقی کا انحصار اس کے متنوع سماج کی ترقی ہے۔ ان خیالات کا اظہار مقررین نے ریاض سعودی عرب میں انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم KSA چیپٹر کے اہتمام منعقدہ NRI کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس کانکلیو میں ظفر سریشوالا، سابق چانسلر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور مولانا محمد رحمانی ثنابلی، صدر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ملک رئیس احمد، ڈائریکٹر انجام گروپ نے مہمان اعزازی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا۔ کانکلیو کا آغاز محترم منصور قاسمی، رکن مینیجنگ کمیٹی کی خراط کلام پاک سے ہوا، جبکہ ابتدا میں جنرل سیکریٹری فورم راشد الحسن نے IJFF کے قیام اور اس کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ ڈاکٹر محمد اشرف علی، صدر انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم KSA چیپٹر نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کیا اور اس کانکلیو کو منعقد کرنے کے پس پردہ عوامل پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مذکورہ کانکلیو کا عنوان انڈیاز ڈائیورسٹی اے اسٹریٹجک ایسٹ دیا گیا تھا، جس کے تحت 2 سیشن منعقد ہوئے۔ پہلے سیشن میں مہمان مقررین نے خطاب کیا، جبکہ دوسرا سیشن سوال و جواب پر مشتمل تھا۔ مولانا محمد رحمانی ثنابلی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مذہب اسلام نے مسلمانوں کو دوسری اقوام کے ساتھ امن و سلامتی کی بنیاد پر زندگی گزارنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور انہیں اسلامی تعلیمات اور اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کی حکمت عملی پر قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے مواقف کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کی۔ ظفر سریشوالا نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ ملک کے ہر طبقے کو اس کی ترقی میں اہم رول ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے مسائل میں انہیں سیاسی طور پر بااختیار بنانا اور تحفظ فراہم کرنا شامل ہے، اور ان کے حل کے لیے عملی کوشش ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں 15% پر مشتمل مسلمانوں کی آبادی ملک کو معاشی طور پر طاقتور بنانے کے لیے دیگر اقوام کے ساتھ برابر کی حصہ داری ادا کر رہی ہے۔ ملک رئیس احمد نے کہا کہ ہندوستان میں بہت مواقع ہیں اور ان مواقعوں سے استفادے کے لیے ہند سعودی ایکسچینج پروگرام شروع کیا جانا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے متعلقہ مرکزی وزیر سے نمائندگی بھی کی ہے۔ ایڈوائزر فورم KN واصف، اسماعیل حسن اور عبدالنعیم قیوم مینیجنگ کمیٹی رکن نے مہمانوں کا تعارف پیش کیا۔ اسی طرز پر نائب صدر سعود رحمان، سامنات کرونا گپلی، قاضن محمد اسماعیل حسن عامر اور شریک معتمد باسط ابوماز نے مہمانوں کی خدمت میں ہدیہ گل کا نذرانہ پیش کیا۔ پہلے سیشن کی کارروائی فورم کمیٹی رکن عبدالنعیم قیوم نے چلائی، جبکہ دوسرے سیشن کو محترمہ شہزین ارم جوائنٹ سیکریٹری فورم کے حوالے کیا گیا تھا۔
فاروق رضا مینیجنگ کمیٹی رکن نے کانکلیو کے انتظامات کی نگرانی کی۔ اس کانکلیو میں ریاض میں قائم کئی تنظیموں کے سربراہان کے علاوہ معزز شخصیات بشمول ایڈوائزر فورم غضنفر علی خان اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ ریاض کے جو پورے آرگنائزیشنز کے پریزیڈنٹ، اسکولز ریپرزینٹ کرنے والے، بزنس کے لوگ اور پورے یہاں پہ تشریف فرما ہیں صرف ہمارے دو اسپیکر کو سننے کے لیے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں 2-3 بات کا یہ کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ایک پروگرام ہوتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بغیر اس کے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لیکن آج کا جو جناب فرسٹ جو کنکلیو ہونے والا ہے یہ، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم دیار غیب میں ہیں اور ہم جو این آر آئیز یہاں پہ ہے اور این آر آئی جو انڈیا میں چلے گئے۔ لاسٹ ٹائم ہماری اتفاق ہوا کہ میں چھٹی گیا تھا اور میں دیکھا کووڈ کے بعد کئی ایسے این آر آئیز جو یہاں سے گئے تھے اور وہاں پہ جانے کے بعد بھی کہ جو ایج لمٹ ہوتی ہے 30, 40, 50 سال ہوتی ہے، تو ان لوگ کو کافی یہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ میڈیکل نہیں مل رہا ہے، اور یہاں جانے کے بعد میں تत्कालीन چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر مودی صاحب نے بلایا تھا کچھ اسائنمنٹ کے لیے۔ میں اسی وقت سعودی سے انڈیا بزنس شروع کیا تھا میں نے، اینڈ اٹ واز اے بگ چیلنج بیکاز ان گجرات اینڈ آسکنگ سم آف دیٹ اسٹیچر ٹو گو اینڈ واٹ از آسکنگ فار۔ میرے والد مرحوم سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ظفر بھائی کا ایگزامپل کے سامنے کوئی 1 میٹر کی ایک لکیر کھینچتا ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ وہ لکیر ہمارے مفہوم اور اسی طریقے سے ہمارے منہج اور ہمارے طریقے یا ہماری فکر کے خلاف ہے، تو ہم اس لکیر کو مٹانے کے لیے اپنی صلاحیتیں ضائع کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس 1 میٹر کی لکیر کے آگے اس سے بڑی لکیر کھینچنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر کسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ وہ بذات خود آپ کے کارناموں کے نتیجے میں کاؤنٹر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو دیکھا کہ اسواق المدینہ میں، مدینہ کے بازار میں یہودیوں کا غلبہ ہے، ہر چیز میں، ہر کاروبار میں وہ غالب ہیں۔ مسلمان پیبند لگے کپڑے بغیر سواری کے کسی طریقے سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا، کمزور تھا، لاچار تھا، بے یار و مددگار تھا، لیکن اس کے پاس سہارا تھا تو اپنے نبی کی تربیت۔ تو میرا ایک فوٹو جو بہت وائرل ہوا ہے جس پر میری قوم نے مجھے میر جعفر سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا فتوے دیے ہیں، یہ بہت چلا ہے، میں دے رہا ہوں۔ تو بھائی میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ میں ان کو ریکویسٹ لیٹر دیتا ہوں اپنے لیے، زمین کے لیے نہیں، مولانا آزاد کے لیے، جس پہ میری قوم نے مجھے میر جعفر کہا، تو وہ میں دے رہا ہوں۔ لیکن بعد میں پھر میرے بعد والوں نے اس کو وہ نہیں کیا گورنمنٹ میں آپ کو، لیکن وہ انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کو دیتے ہیں 5 ایکڑ، آئیے آپ۔ تو اس کے بعد یہ تبلیغ جماعت کے جو مسئلہ ہوا تھا کووڈ کا، کووڈ کے بعد 461 لوگوں کو بغیر کسی کورٹ ووٹ کے ڈائریکٹ ان کے آرڈر سے نکلوائے۔ تو کرسی پہ پہنچنے کا زمانہ جو چھوڑ دیجئے اس کو، ہم کو کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ اس راستے سے جا سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کر۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس سٹیٹ میں ہم ہوں، اس سٹیٹ کی جو گورنمنٹ ہو اس سے ہمارا رابطہ ہو، اور سینٹر میں جو گورنمنٹ ہو اس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہو، یعنی پروسیس آف ڈائیلاگ یا انگیجمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا ہر زمانے میں ہر وقت میں ہونا چاہیے۔ اور تعلیم، اس میں مسلمانوں کو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جو تعلیم ہے نا، الٹیمیٹ وہاں ہم کو جانا پڑے گا۔ کسی نے بھی مجھے پوچھا کہ بھائی روٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، تو میں تو یہاں تک کا کہتا ہوں کہ بھوکے رہو، بھوکے رہو لیکن پڑھو، مر نہیں جاؤ گے۔ 2 روٹی کھاتے ہو، 1 روٹی کھاؤ۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
रियासत भर में यौम तासीस की मुनासिबत से हरितारम प्रोग्राम के नवे मरहले का वज़ीर आला KCR ने किया आगाज। तेलंगाना भर में शजरकारी की गई। रियासत की 33% अराजी सरसब्ज व शादाब। वज़ीर आला KCR ने हरितारम प्रोग्राम से किया खिताब। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुख्तलिफ कामों का डिवीजन्स में किया मुआयना। एलबी नगर हुदूद में वाक़ कार्टून्स के गोदाम में आतिशबाज़ी का हादसा। अंदरून 1 घंटा आग पर काबू पा लिया गया। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ ही इख्तिताम पज़ीर होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।